Hello guys, so may new arrival tayong blouse for kids. Ayan, yan ang color niya guys. So yan siya guys. And ayan, for only 60 pesos ang bundle natin dito guys. Ayan, only 60 pesos ang bundle natin dito guys. Assorted design siya guys. And assorted size. Ang pinakamalaki is 6 and 7 ang pinakamalaki nito guys. Ayan, iba-ibang printed niya guys. So yan siya guys. So PM lang guys. Ayan guys. Iba-ibang printed yan siya guys. PM lang guys. So yan. Yan ang iba-ibang design natin for kids. Yan. For kids. Yan siya guys. Yan. And meron din tayong ganito. Assorted design. Ayan siya guys. PM lang guys. Marami kayong mapipilian dito. May mga panglalaki din, pang babae tayo guys. Ayan. So yan siya guys. Mga t-shirt and long sleeve. Meron din tayong long sleeve for kids. 2 color lang siya guys. T-shirt for kids. Ayan. So meron din tayong polo t-shirt for kids. Ayan guys. And meron din tayong sando, Zara. PM lang guys. Ayan, meron din tayong 6 packet. Ayan ang mga 6 packet natin guys. Ayan. So, PM lang guys. Meron din tayong mga skirt. Ayan ang skirt natin. Ayan guys. Tsaka, jogger. USN for Tommy. Meron din tayong mga oversize. Yan. Oversized natin mga t-shirt assorted design. Ayan siya guys. Meron din tayong mga polo t-shirt plain. Ganda ng tela, 100% cotton siya guys. And meron din tayong polo t-shirt with pocket. Ayan. Meron din tayong panty terno and boxer and mga skirt guys. Ayan. Marami tayong mapipilian dito guys. Dore, batuwa to mi mako maruna ko mi matuwa sa mga Chinese. Ayan guys. Mga blouse natin for kids. Ayan guys. Iba-ibang design, iba-ibang kulay. So PM lang guys, may mga Barbie and mga blouses for Muslim blouse. And meron din tayo mga t-shirt tulad ng Romantic Filipino, Just Love Maynila. And meron din tayong mga crop top guys. Ayan. PM lang guys. And meron din tayong mga assorted design guys. Ayan, meron din tayong mga jacket, ayan, dress, pants for kids, ayan. So, mga dress natin, guys. So, PM lang, guys. Dito na kayo. Ha? Mga jacket natin with hood. Ayan, Puma. Meron din tayo mga plain t-shirt, crop top, polo. Ayan, guys. So, PM lang, guys. Ayan. Dami kayo mapipilian dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Dami niyong mapipili dito, guys.
Yan, mga skirt for kids and short for kids. Assorted design na yan siya, guys. Ayan. Dami tayo mapipilian siyan, guys. Iba-ibang design, guys. Ayan. PM lang. Ayan, guys. So, PM na lang kayo, guys. Okay.